Tanawa ding bayhana, oh. Tanawa. Kadami ang demonyo sa Davao. That is called Davao is a demon city. Karma. Davao is karma. Alam natin lahat. Karma. Davao is karma. Oh. No. Di ba? Grabe gid niya kalipay nga nahitabo gayud ang iyahang pag-ampo diri sa Davao. So grabe gud niyang kalipay, no? Grabe gyud kung imong tanaw, grabe gyud niyang kalipay, no? Ingon pagid siya nga God is good. Huy, day. Pareha namon ta mga tiguang, no? Puro ko guwang man siguro ko mas guwang pa man ta ka pero nga naman nawad-an naman kakabuot. Nawad-an jud kakabuot day. Ngano man? Patin mong lipaya nga nag-ampo ka sa Dios ug unsa ang klase nga Dios ang imong gigamit o giampuan burag kinaiya man na sa iya sa yawa nga naman kay malipay ang yawa kung adunay mga trahedya nga daghang mga matay, daghang mga gitawag og kinibang mga disgrasya mo nay kinaiya sa yawa day, mo nay kinaiya apan ang kinaiya sa Dios mapaubsanon, mahigugmaon, dili parehas ani nga kinaiya. Suya jud kay kuan bay. Nga naman, nung di ka masuya. Nung di ka masuya nga parte gid niya sugua, ipalunop niya ang tibok Davao, no? Nya grabe niya pag-ampo nga linugon, lunop ug bagyuhon karon nahitabo ang una nga pag-ampo niya nga grabe nga linog diri sa Pilipinas. So, dili lang ko magampo para sa imong haday, sa imong pamilya, di lang ko magampo tungod kay dili ka na maayo sa pagkining atua ganing nga Diyos nun nga pamaagi. Unta akong iampo si mga nga maayo ang imong pamilya. Dili ingon magampo ka sa tibuok diri Pilipinas o Davao nga imong ipapaguba or imuhang pamatyo na ni mga taga Davao. Sunang kami yung kay palunok di ipahurot yun nimo ning taga Davao. Na mao na nga bantay gini nga klase nga tao, no? Grabe tiguang naman unta. Pero nawad-an magkabuot.